Pomaže Bog, dragi gledaoci, vi ste na YouTube kanalu Slobodni mediji Srbije Live TV. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je profesor doktor ekonomskih nauka, gospodin Slobodan Komazec. Pomaže Bog. Dobar dan, gospodine Komazec. Bog vam pomogao i svima nam pomogao. Treba će nam. Gospodine Komazec, imamo trenutno, kad je u pitanju radna snaga, jedan fenomen koji pre toga u srpskom društvu dugo nismo imali, od turskih vremena, ja mislim, a to je da imamo uvoz strane radne snage koja menja domaće stanovništvo svuda, negde čak i država to finansira, dajući podsticaje. I sad kao posledicu toga, evo imamo jedan zanimljiv događaj isto u Novom Sadu, strani radnici su bili nekvalifikovani, pa je pala ploča, od 40 kvadrata, investitor nije hteo da im da plate, oni su uzeli pa prebili sinove od tog investitora i obezbeđenje. I nastao je opšti haos. Čujem da isto su dosta ljudi koji su uzimali te strane radnike malo nezadovoljni s njime jer su nekvalifikovani u odnosu na domaće. Ali opet kažu da ovde nema domaće dovoljno radne snage. Kad imamo takvo stanje na tržištu Srbije, gde se forsira uvoz strane radne snage, koja je uglavnom nekvalifikovana, s druge strane domaća radna snaga je zbog uslova ovde otišla u inostranstvo. Kakva je naša budućnost i kako rešiti tu situaciju i da li mi možemo uopšte privredu zasnovati na stranoj radnoj snazi? Ako moramo, onda koje vrste radnika trebamo da uvozimo i na koji način? Jedno ste teško pitanje postavili, mogu ga se daditi reći. I krupno pitanje koje zadire duboko u budućnost. Vidite, obzirom na dosadašnju politiku razvoja, ja kažem ne razvoja, nego kriznu politiku, gde je naš zaposleni bio u jednom defanzivnom položaju i sa jednom devaluacijom i svog znanja i svoje sposobnosti i plaćanja. Plaćanje našeg čovjeka je bilo jako nisko. A Evropska unija, obzirom da je ona već počela skudevati u radnoj snazi, otvorila je svoje, jer ta radna snaga nije koštala ništa, pa je izvlačila sve školovane, osposobljene kadrove iz ovih zemalja, Korin za Balkan i čak i druge zemlje, jeli? Isisavala je ovo što je kvalitetno, jeli? Tako da je negdje oko 500.000 školovane naše populacije otišlo u zapadne zemlje sa boljim platama, jer nisu uložili nikakve troškove, nisu imali. Dobili su gotove ljude, jeli? Samo da rade, da im osiguravaju profit. Jeli? Međutim, pazite, kad sam uporedio šta napraviti, jeste, to je tačno da oskudica ove, masovne, nekvalifikovane radne snage, to je ovo što rade usluge i ostalo, jeli? Još će se više potencirati jer ovaj potez se ne može napraviti odjednom. Zašto? Što, pazite, potpuno drugačijom jednom politikom vi morate preusmeriti spekulativni kapital, ovaj koji je opljačkan, spekulativni u povećanje plata i penzija ljudi ovde. I lekara i ovih, kako se zovu, i apotekara, ne plaćaju, zatvarate apoteke, vidite i sami šta rade, uništavaju gdje ko šta stignu, jeli? Da dignete tako da ovdje penzije moraju biti dostojne čovjeka, a ne da budu penzije, za razliku od ove Ane Brnabić koja kaže da su penzije visoke, da sustižemo Švajcarsku, sustižemo Italiju, Nemačku i Norvešku. One su 4 do 5 puta niže nego u tim zemljama. Pazite, penzije. A plate su, ja gledam, po kupovnoj moći, najnoviji podatak, plate su samo oko 57% prosječne plate Evropske unije. Pa znate šta to znači? Pa dignite vi 50% platu ovdje ljudima. Ali šta znači? Pa ne, umjesto pljačke dajte ljudima. Da imaju, da dignemo standard. Da ljudi pristojno žive. A ne da budu ucijenjeni. Da bude jedno mrtvo more u preduzećima. Da čutite, jer sutra ne može biti sutra na poslu. Razumijete? Hoću reći, kompletan sistem moramo preokrenuti prema čoveku.
prema stvaranju bogatstva, jeli? I da taj čovjek dostojno, pristojno živi. Jer bez samostalne ekonomske ličnosti nema ni politički sposobne ličnosti. Razumijete? Jer ako ste vi, što kaže, na stand-by-u, ako 2.300.000 zaposlenih imate 27 do 30% na određeno vrijeme, po ugovoru, slušajte, po ugovoru, na ne znam, na određene poslove. Prema tome privremeno. Sutra vas ne produži ugovor i vi ste na ulici. Razumijete me? Dakle, neizvesnost, nesigurnost i slabo plaćanje. I ljudi, kogod može, kogod je kvalifikovan, a to mi gubimo. Jeli? Kapital, taj, kreativni kapital, gubimo. On odlazi u inostranstvo, pomaže razvoj tih razvijenih zemalja koje već imaju i kapital i banke i sve, jeli? I mogu da plate. Prema tome, Srbija mora se okrenuti, ono što smo razgovarali na drugom mjestu, jeli? Mora da okrene potpuno svoju socijalnu politiku, svoju razvojnu politiku, dakle razvoj kao domaćoj privredi, a socijalnu politiku prema ugroženom i obespravljenom stanovništvu. Ja mogu samo reći, pa gdje će tih 1 milion ljudi koji su na ivici gladi? Gdje će? Šta će s ovom? Penzije, gledam, ozbiljno kažem, gledam kolike su penzije. Jedan sistem, da vam otkrijem i to, u sistemu isplata penzija. Neka slušaju ovo penzioneri. Ugrađen je mehanizam da kako inflacija sve brže raste. O tom nismo razgovarali, ali to bit će prilike. Kako inflacija se brže raste, pa prema MMF-u do kraja ove godine bit će 7%. Međutim, ona je daleko više. Ona je daleko više, ima zvanična inflacija, 4 do 5%, 5-2%, jeli? To je zvanična. Da bi se prikrile stvari, te inflatorne tendencije, ona je negdje oko 12 do 15, može čak i više posto. A to je ona koja je efektivna, koja se ugrađuje u bruto proizvod, znate? Ne. To je ta koja čini svoje efekte, a ne ova zvanična. Prema tome, pazite, kada ta promjena, ako mogu tako da nazovem, socijalnog i političkog sistema, odnosno okrenutog čovjeku, kada dignemo, pazite, ta sredstva se preusmere ka čovjeku, ka domaćoj potrošnji, onda imate da oživljava i domaća proizvodnja. I je tražnja veća. Razumijete me? Šta hoću da vam kažem? Da ovakav sistem koji je, eto, na neki način, ako ga budemo zadržali, ne vodi ničemu, pod izmjeni strukture stanovništva, Hrvatska se već plaše da će i natalitet biti promenjen. Da, koliko sa ovom demografskom strukturom stanovništva mi možemo da imamo neku uopšte privredu ekonomski održava? Pazite, ne možete, što se tiče, govorim za jedan moment, htio sam vam reći malo prije, ali ne mogu da preskočim to. Umjesto da uvozimo Pakistance, tamo neke iz Sirije i drugih zemalja, čak i Afrike, uvozimo te jade i bedne ljude i nikako plaćamo. Ja kažem, hajde ljudi, otvorimo mogućnost, dajmo i našim Albancima na Kosovu mogućnost, pa da rešavamo i taj problem, nismo o tome ništa govorili, dajmo Albancima da osjete državu svoju, da im damo šansu da se oni zapošljavaju. Dođite ljudi, ovo je vaša država. Vi imate ovdje sva prava kao i drugi. Imate univerzitet, imate školstvo, imate zdravstvo, imate sve institucije. Dođite, bolje vi da ste ovdje živite decenije i decenije s nama, zajedno. Dođite. Koliko ove dolaze Rusi i Ukrajinaca pomogu? Pa dosta. Mladi ljudi uglavnom su obrazovani. Pa ja ne znam, nemam podatak, ja ne znam tačno, ali čuo sam... Kažu da su uglavnom u IT sektoru, što je jako zanimljivo, da mi je moja prijateljica iz Statističkog zavoda rekla da su fakultetske obrazovanje u većini. Pa zvanično koji su prijavljeni, ja ne govorim ovi koji nisu. Takvi vam mogu samo dobro doći. Nama su ruski emigranti mnoge velelepne građevine stvaraju u Srbiji, po Beogradu. To znate ono ranije. Da. I doprinosi nauci i tako dalje. Svaka čast. Ali nemojmo, kažem,
Pazite, nisam se gledao, nisam, jesam da se ljudima pomogne, dajte mu privremenu dozvolu, razumete, privremenu dozvolu, govorimo sada, jeli? Da. Da, dok se malo ne promeni stvar. Ali nemojmo da stvarno se menja struktura. Ja ne znam, tačan podatak koliko nas stvarno ima sada u Srbiji. To niko ne zna. A, po zvaničnim podacima 6 miliona, 600, valjda nešto. To niko ne zna zato što se namjerno ne vode knjige. Pa to je, zato je umiranje je masovno. Znate, ja gledam broj 50, još jednom sad dekan, da samo kažem, padne mi na pamet. Kad govorimo o stanju u privredi i u društvu, nama je broj penzionera 1.663.000. 1.663.000. A broj zaposlenih je 2.300.000. Skoro 1:1 došlo. A kad odbijete onih 27% koji rade na određeno vreme, pogodno i tako dalje, nama je kad ljudi vide, penzioni fond je u gubitku. Iz čega vi mislite penzionerima isplaćivati, povećavati penzije? U gubitku je za oko 160 milijardi, koji se popunjava iz republičkog budžeta. Jer je on njegov sastav, znate, popunjava se. Prema tome, još će biti manje uplate doprinosa, jer se mnogo isplaćuje u gotovini, na ruke. Znate, nema doprinosa, sve manje doprinosi, sve veći gap ili raskorak, penzije će se vrlo teško moći isplaćivati, ovakve kakav jesu. Prema tome, znate kakav nas čeka zaokret? Kakav zaokret, kaže, i u tom socijalnom sistemu, i u proizvodnom sistemu. I dajte ljudi da napravimo taj gigantski kopernikanski zaokret. Hvala vam, gospodine Komazec, što ste dali izjavu za Slobodne medije Srbije.